everything is difficult. Help me help. Anjing. Oke kawan, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel saya, di channel Kerajinan Berkelas. Di video kali ini saya akan membuat request dari kalian, yaitu salah satunya dari teman saya, yaitu Kang Dani. Oke, ini bahan dan alat-alatnya itu guys, yang paling tersusah cuman satu nyarinya. Ini dia kulitnya. Ini saya terpaksa menggunakan mika HP atau case HP. Seharusnya memakai bola yang lebih apa guys ya. Dan langsung saja cara pembuatannya, dan jangan lupa subscribe. Oke, langsung saja. Yo. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Oke, ini requestan buat Kang Dani, teman saya. Saya akan menguji kekuatan ketapel ini di sini. Oke, mencoba burung auto kenok. Oke, favorit untuk Kang Dani. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love.
Ajah. Khusus buat Kang Dani, oke.